जन्म करेनि हाँ माई पे जन्म करेनि आ कोन तो स्त्री लोक भी कहउछन हम जन्म करिबोनी आपण घरर मझी गुंडा जन्म करिवो आज तो कहू प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को गस्त नहीं सब पखाड़ू माने बिल्लुआ भलिया बोबेले जाए देखे ये कहिबो मार खाइबो स्वामी को शासन चलिबो नहीं हमें करिबो नहीं ओइठा बासन माजिबो नहीं घर काम हम करिबो नहीं ओइठा बासन माजिबो नहीं रानी परी काम रहिबो रानी परी काम रहिबो तब सब किए यो बाबा लो के मामला गाड़ी तले चुचुंद्रा मला कि कुकुर मला ता भी देखुना भाई माने बे सुनो बा होई जदी एबे स्त्री को घर को आनु छ भाबीबो 5000 पावर रो बुलडोजर आनु छ जा घर को टिके देखि आसे कुआडे गला मो बेली चाकरानी परी कटी गुनाई रानी परी का हमें रहिबू सबिता ये भले गोटे ब्लेच्छा लोक 15 दिन है गाधेनी आउ घर को आसिले लागुच जेमती गोटे कुकुड़ा भाड़ी पड़ी आसिला मोला कुकुर परिका गंध होउची ए लोकोटा पाखरे तमे रहउछ केते थोड़ी खाली रूम स्प्रे आउ बॉडी स्प्रे मारी सबो पर भी मो तुम स्वामी तुमे मो वाइफ पर्सनल वाइफ पर्सनल ना इंटरनेशनल एई लोकटा भाई मो छुआ दिटा भी घर को आसु नाहंती याको कोंथा बेडशीट खट्टा झाड़ीले 5000 खंड छार पोक बाहर जाबे तो बड़ी केते स्त्री लोक मो जीवन ने मु देखी छी हां मो गा ए गारो वार्ड मेंबर मु बिना परमिशन ने गारो कुकुर हगन की छेली मुतनी एडा आंदोलन करछन आंदोलन फंदन छाड़ दू बंद करे आंदोलन सेते बे तुम सरकार थिला एबे हम सरकार हमें जहा चाहिबू सेया हबो तुम सरकार बे तमे छेली हगौथिलो कुकुर मुतौथिला चलिबनी छेना गुड़टा हब ये गार स्कूल घर नथिला करिछि किए मु ये गार क्लब घर नथिला करिछि किए मु एठी खेल पड़िया भी नथिला करिछि किए बेले मु ईशान शक्ति घर भी नथिला जो नाराज देई चलिछ से घर भी करिछि बांको मरिबा लोक ना रे बाध्यक्य भट्टा उठाई थाना को जाइथिला कि मारी देले से रफिल कई मरी जी बोली मिछो कहिला कि ना 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 कोन हैला मु मिछो कहिछि 7 खंड रामायण 18 खंड महाभारत जोई मु कहिस सारी 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 मु जम्मा किछि भी मिछो कहिनी मु खाली तमे नुहो तम सहित सबिता आउ साबिर स्वामी भी सामिल आजिर आंदोलन केवल तमरी मानक स्वामी मानक भलिया आमे तम गार वाजी विदा तमे एठी जहा कहलो सबु एठी मोबाइल रे रेकॉर्डिंग है थारे खाली रास्ता रो के
ଘରେ ଯଦି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଖିଆ ବୁଲା ବେଳେ ବାସି ଯିବ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ବାସନ ମାଜିବି ଘର ଧୋଇବି ଅଣ୍ଠ ବାସନ ମାଜିବି ସବୁ କରିଦେବି ରାସ୍ତାର କରନି କରନି ଚଳିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଖଟିବୁ ନାହିଁ मोर कौन करीब तू अबे मो सरकार मो 11 वार्ड मेंबर तो भली केते स्त्री लोक को देखिथिले तू भी मोना बांकोनी दिए मो बापा ना रंकानी दिए मो जेजे ना टंकानी दिए ता बापा ना अंकानी दिए ता बापा ना डंकानी दिए हमर अंकाटी केबे भूल हेइनी की हबनी अरे भाई माने सुनो ईसन फुलिया देहटा मोर राति रे सोइले सिंगाली भारुची जेती मते राति रे टिके निद हेई जाउची सेई निदरे मु भाबुची बाहर टिके परिश्रा करूची हेले सकाळू उठी देखिला बेलू मो कंता कंबळ सबु ताको भी मो पर्सनल वाइफ दउनी मु दउची आ मते डेली कड मु गाधई भी मरिबाकू 15 दिन थरे गाधई भी बेली सब काम करिवो ए बाबा लो नले कहे लगी नाची न बंचेई दे बांको मते बंचेई दे सकाळू सकाळू शुण ठीक शुण गोटे कथा शुण सकाळू सकाळू तो मु 30 टंकिया 40 टंकिया बांती कर साइलिनी तू जदी पारुचु एठी 200 टंकिया 500 टंकिया 1000 टंकिया 5000 टंकिया बांती करबो का सेई बाती करी परा मोर ए अवस्था काली राति रे टिके बेसी किरी पी देइथिल घर के खाइबा को मागिनी सिए खाइबा को देला हेले खाइबा सांगरे से जो निसारे सेली बाती करतेली मिसेई गिरी खाई देइची लोजा अरे अरे तू तो बढ़िया करछु पूरा विटामिन खाई दे खाती कोन सेती कि लोजा आ कोन ललो नाती ए काली राति रे घर के जाई नथिल ये मंद करे सोई पड़थि हां देखिला बेले मो स्त्री कहउची मो प्रकार गोटे कालिया कुकुर मुतुची सा परे की बाहर कोन आलो अजा जो माड मते कहउचंती कोन आज रे तू गां छाड़ी पळा तू कहलु अजा को स्त्री स्वामी की मारे ये मते गोड़ई फिटी नची खाली अरे बेनी गले समझसा कोडी हम समस्त को ला डाइवर्स करी मते जो न मारिबु मु ता आगुर मते डाइवर्स मारी देला रे मते ए चंडी मते मारी देला रे मते चंडी ता मारी देला मैं कोन करबी रे कोन होची तो जहा कलु अजा जा हो मते पहुंचई दे नले ओइका मारी तो पकई था मो गोड़ हाथ मांगी दे था मते तो पहुंचई दे हेले अरे बांको बेनी जने समदशा ना बेनी जने समदशा तू आ मद पीबुनी ना मद पीबुनी जेती तू मद पीबु तते केते थर कहिची तू घरे मद पीबु बाहर मद पीते पीते आसबु घरे निष्ठा छाड़ी दे घर को पळी आसी भाई माने सुनंतु चालुनी कहूची छुची निजे मद पी गडुची मत कहूची मद पी ना कोन करिवो तम भलिया लोक मानकर आज ये गाँव रे गोटे फैसला हम समस्त घरे चुली जलिब नहले रोषेई बास सब बंद हाँ सब बंद कर आमे अजानाती कहीं होटेल रे खाईदेबू तमे सब उपास रो ए ठीक तू जा तार होटेल रे खाइबू तो स्त्री मते जेतिकी देइछि ना से तोर जो न कमिला पर्यंत मोर भोक सब बंद ए अजा तमे तो एते दिनर नेता हेलणी आम पुरुष मान कौन किसी गोटे आईन कले हाँ नहीं माड़ खाते आम
ଜାତି ଶୁଣୁ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଲା ସବୁ ହେଲା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁତୁରି ଯୋଜନା ମୁତୁରି ଯୋଜନା କାନ୍ଦୁରି ଯୋଜନା ହଙ୍ଗୁରି ଯୋଜନା ସବୁ ଯୋଜନା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଆମ ପରି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଚରସ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଆମଠୁ ନବ ତାଙ୍କୁ ଦବ ଆଉ ସାବୁନ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ବି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପରମିଶନ ନବାକୁ ପଡୁଛି ସେଇ ଯୋଜନା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆମ ସଂସାର ଚଲେଇଛୁ ତମର ଅଛି କଣ ନେତାଗିରି କରି ବୁଲିଲ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ବାପା ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିକି ବୁଝିଲୁ ସବିତା ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ଯାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ଭଲ କେତେ ଜମି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ମାସେ ପରେ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ମ କୋଢିଆଟା ଯେଉଁଠି ଖାଇବ ସେଇଠି ଶୋଇବ ଆଉ କଣ ସେ ଛୁଆ ଦିଦିଟା କଣ ଆଗରୁ ଖସି ଆସିଲେ ସେଇ ଛୁଆ ଦିଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ମରୁଛି ଖାଲି ବିଧବା ଦୋଷ ଲାଗିବ ବୋଲି କିଛି କରିପାରୁନି ନାଇଁ ଆଉ ତୁମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ କଣ ନ କରିଛ ମତେ 10 ଥର ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଚଟୁରେ ପିଟିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିନି କି ଆଉ ଦୁଇ ଥର ମତେ ଗରମ ପାଣି ବି ଫୋପାଡ଼ିଲା ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇନି କି ଆଉ ଯୋଉ ଖାଇବା ଆଗରେ ମତେ 5 ଥର ବେଚିତ କରିଛି ବେଲି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରିକି ଘରେ ଖୁଆଇନି କି ଏ ଅପା ତମେ ଏତେ କଥା କରିଛ ହେଲେ ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି କରିନି ନାଇଁ କିଛି କରିନ 10 ଥର ପୁରା ଗୋଡତଳେ ପକେଇ ଭୁଲ ମଗେଇଛ ଯଦି ଭୁଲ ନ ମାଗିନି ଘରେ ପୁରେଇନ କି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇନ ଏବେ ବାଡଉଥିଲା ପରା ତାଙ୍କ ଅଜା ଠି ବାଜିଲା କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ କିଛି କରିନି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ନା ହଁ ମନରେ କଣ ସେଇଆ ଅଛି ହଁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାହାଇ ନଥିଲୁ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ଶାସନ କରିନଥିଲେ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆଉ ତମ ବାପା ମା ଯଦି ତମକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ସବୁ ଏଇ ଯୋଜନା ପଛରେ ଗୋଡେଇବାକୁ ପଡୁନଥାନ୍ତା କି ତମ ଭଳିଆ ପଛରାଖିଆ ଘୁଷୁରିକୁ ଆମକୁ ପଶିବାକୁ ପଡୁନଥାନ୍ତା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଘୁଷୁରି ଆମେ ଯଦି କୁକୁର ତମ ଗୁହାଳ ତୁମେ ଦେଖ ଆମ ଗୁହାଳ ଆମର ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ଅଜା। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଅଜା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଯଦି ଆମ କଥା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ସିଏ ବଜାନ୍ତୁ ଆମ ଘଣ୍ଟ ଆମେ ବାଡେଇବା ଚାଲ କୁଆଡେ ଯିବ ଚାଲ ସେ ବରଗଛ ମୂଳ ପଡିବାକୁ ଆମେ ସେଇ ବରଗଛ ପୁଡା ହଗ ପଡିବାକୁ କାହିଁକି ଯିବା ଆମକୁ ତ ଝାଡା ଫାଡା କିଛି ଲାଗୁନି ଆମେ କାହିଁକି ସେଠି ଯିବା ତୁ ଚୁପ କର ତୁ ଚାଲ ସେଇ ଝାଡା ସେଇ ବରଗଛ ପଡିଆ ମୂଳକୁ ଚାଲ ଛାଏ ଝାଡା ମାଡିବ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ ତମ ଦେହ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ତମେ ଯାହା ତ ସକାଳୁ ବେଜିତି କଲଣି ପୁଣି ସେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଡାକୁଛ କଣ ଆମେ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ଚରିବାକୁ ଆମକୁ ଡାକିଛ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ ତମ ଦେହ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ମହି ପଟା ଭଳିଆ 2-4 ଥର ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଲେ ଜାଣିବ ତମ ପାଖରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଟିଙ୍କ ତୁ ତୋର ସେ ହଗ ପଡିବାକୁ ଯା ମୋର ତ ହେଲେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ବ୍ଲକରେ ମୋର ବହୁତ କାମ ମତେ ଆଜି ଭିଡିଓ ଡାକିଛନ୍ତି ତୁ ସେ ହଗ ପଡିବାକୁ ଯା ବା ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଆଜି ପଛେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲେ ହାତ ଧୋଇବି ତତେ ଟାଣି ଟାଣି ସେଇ ପଡିଆକୁ ନେବି ଖଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ମୁଁ ଖଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ମୁଁ ତୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ
ବେଲିଲ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ନେବି ମୁଁ ବାସନ ମାଜି ନେବି ମୁଁ ସବୁ କରିନେବି ବେଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ ବେଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ ବେଲି। এইগুড়াক সব নুহতি ম্যাডাম, এইগুড়া হেলে 50 হব। এক দেহ টিকে সুঙ্গি দেখুনাহান্তি। କଣ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ପାଣି ଆଣିବେ କି? ଏଗୁଡାକ ମଣିଷ ନା ଘୁଷୁରୀ? ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହୁଛ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ। 18ଟା ଫିନାଇଲ 10ଟା ସର୍ଫରେ ଗାଧୋଇଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଗନ୍ଧ ଯିବ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ କର ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରୁହ। ଆରେ ତମେ ସେଇ ଲୋକ ନା ଯିଏ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ଲୋନ ଖାତାରୁ ଫଲ୍ସ ଦସ୍ତଖତ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ ଆଉ କହିଥିଲ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମତେ ଗୋଟେ ଲୋନ କରିଦେବ ବୋଲି। ତା ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା କହୁଥିଲେ? ହଁ, ଏଇ ସିଏ ଲୋକ ଯିଏ ନରଣପୁରର ଗୋଟେ ବିଧବା ବୁଢୀର ଭତ୍ତାକୁ ଖାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା। ଏ କଥା କଣ ସତ? ସତ ନୁହେଁ କଣ ଆଉ ମିଛ? ନିଆଁ ନଥିଲେ କଣ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ? ଇଏ ଆଜି ହାବୁଡରେ ପଡିଛି। ଇଏ ବହୁତ ଅନେକ କେସ୍ କରିଛି। ୟାକୁ ଆଜି ପୋଲିସରେ ଦବା। ପଳେଇଗଲା। ଧର ତାକୁ। ଯାଉ ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକର ହାତ ଧରି ଆଜି ଜୀବନ ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବେଜିତ ହଉଛି। ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଜ ମା ଭଉଣୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ନ ଭାବି ପରିବାରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଆମକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ, ନହେଲେ ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଥରେ ଆମ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଏ ଛାର ପକିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବୁ। ନହେଲେ ସେ ଯିଏ କହିବ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। शेष है नाटक स्वामी मरा गाँ। विभिन्न भूमिका अंशग्रहण कले।